Hello guys, my name is Ferry Valentino with student number 2201421031. I would like to try to interpret how is our President Joko Widodo's speech in the United Nations. So let's get started. Of Indonesia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, I have the great honor to introduce the statement by His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, at the 76th session of the United Nations General Assembly. His Excellency President Joko Widodo. Tuan Presiden yang terhormat, saya mendapatkan kehormatan besar untuk memperkenalkan pernyataan dari yang terhormat Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-76. Kepada Yang Mulia Joko Widodo, dipersilakan. His Excellency, President of the UN General Assembly, His Excellency, UN Secretary General, Excellencies, leaders of UN member countries. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara anggota PBB. World community looks towards the UN General Assembly to provide answers to major global concerns. When will the people be free from the pandemic? Masyarakat dunia menanti sidang umum PBB untuk memberikan jawaban atas kekhawatiran utama dunia. Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? When will the economy recover and grow inclusively? How to sustain the planet for future generations? And when will the world be free from conflict, terrorism, and war? Kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif? Bagaimana mempertahankan planet ini untuk generasi mendatang? Dan kapan dunia akan terbebas dari konflik terorisme dan perang? Given the recent global development, there are many things that we need to do together. Mengingat perkembangan global akhir-akhir ini, ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. First, we must bring hope that we can tackle the COVID-19 pandemic swiftly, fairly, and equally. We know that no one is safe until everyone is. The capacity and pace among countries in tackling COVID-19, including in vaccinations, differs widely. Pertama-tama, kita harus membawa harapan bahwa kita dapat mengatasi pandemi COVID-19 dengan secara cepat dan adil dan setara. Kita tahu bahwa tidak ada yang aman sampai semua negara, sampai semua orang mendapat kapasitas dan kecepatan di antara negara-negara yang menangani COVID-19, termasuk dalam vaksinasi berbeda secara luas. Politicization and discrimination towards vaccine continues to take place. We must solve these issues with concrete steps. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin terus terjadi. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah konkret. In the future, we must reorganize global health security architecture, global health security system. New mechanisms are required to mobilize global health resources, which includes financing, vaccines, medicines, medical equipment, as well as healthcare workers worldwide, quickly and fairly.
Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur keamanan kesehatan global, sistem keamanan kesehatan global, diperlukannya mekanisme baru untuk memobilisasi sumber daya kesehatan global yang mencangkup pembiayaan vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan di seluruh dunia dengan cepat dan adil. We need to establish a standardized global health protocol in cross-border activities, such as vaccines criteria, test results, and other medical conditions. Second, Kita perlu menetapkan protokol kesehatan global yang terstandarisasi dalam kegiatan lintas batas seperti hasil tes kriteria, vaksin, dan kondisi medis lainnya. global economic recovery can only be attained if the pandemic is under control. Kedua, pemulihan ekonomi global hanya dapat dicapai jika pandemi terkendali. And countries join hands in helping one another. Indonesia, along with other developing countries, embrace quality investments. Those that open up many job opportunities, transfer of technology, human resources development, and contributes to sustainability. Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya merangkul investasi berkualitas yang membuka banyak lapangan kerja, alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan berkontribusi pada keberlanjutan. Third, Indonesia's commitment towards climate resilience, low carbon development, and green technology is firm and clear. However, energy and technology transformation process must facilitate the participation of developing countries in development of industries and become technology producers. Komitmen Indonesia ketiga adalah terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan teknologi hijau yang tegas dan jelas. Namun proses transformasi energi dan teknologi harus memfasilitasi partisipasi negara berkembang dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. The COVID-19 pandemic reminds us of the importance of diversification of vaccine production centers across the world. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita akan pentingnya diversifikasi pusat produksi vaksin di seluruh dunia. Fourth, we must be stern in fighting intolerance, conflict, terrorism, and war, peace in diversity, and the protection of women and minority rights must be upheld. Keempat, kita harus tegas dalam memerangi intoleransi konflik, terorisme, dan perang, perdamaian dalam kebinekaan, serta perlindungan terhadap perempuan dan hak-hak minoritas harus ditegakkan. Concerns on the marginalization of women and violence in Afghanistan, Palestine's elusive independence, and the political crisis in Myanmar must be our common agenda. Keprihatinan terhadap marginalisasi perempuan dan kekerasan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang sulit dipahami, dan krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Leaders of ASEAN met in Jakarta and agreed on the 5-point consensus. Para pemimpin ASEAN yang bertemu di Jakarta setuju akan 5 poin konsensus, of which its implementation requires the full commitment of the Myanmar military. The great hope of the global community must be met with concrete steps and tangible results. yang memerlukan komitmen penuh dari militer Myanmar dengan harapan yang baik dan
komunitas global harus bertemu dengan langkah yang konkret dan hasil yang jelas. These responsibilities fall upon our shoulders to the global community aware. It is our duty to provide hope for the world's future. Excellencies, in 2022, Tanggung jawab ini berada di pundak kita. Komunitas global menanti adalah tugas kita untuk memberikan harapan bagi keunggulan masa depan di dunia tahun 2022. Indonesia will assume the G20 presidency under the theme of Recover Together, Recover Stronger. Indonesia strives for the G20 to work for the benefit of all developed and developing countries. North and Indonesia akan mengemban tugas sebagai presidensi G20 dengan tema pemulihan bersama, pemulihan lebih kuat. Indonesia mengupayakan agar G20 bekerja untuk semua negara maju dan negara-negara berkembang. South, big and small, archipelagic countries and small island states in the Pacific, as well as vulnerable groups that must be prioritized. Inclusiveness will be the main priority during Indonesia's presidency. Di utara dan di selatan, negara-negara kepulauan besar dan kecil, serta negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, serta kelompok-kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas akan menjadi prioritas utama selama masa kepresidenan Indonesia. This is Indonesia's commitment to show that no one is left behind. Green and sustainable economy will also be one of the priorities. Indonesia is aware of our strategic place on climate change. Thus, we will continue to work hard to fulfill our commitments in 2020. Ini adalah komitmen Indonesia untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tertinggal. Ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi salah satu prioritas Indonesia, menyadari posisi strategis kami dalam perubahan iklim, sehingga kami akan terus bekerja keras untuk memenuhi komitmen kami dari tahun 2020. Indonesia reduced its forest fires by 82% compared to the previous years. Deforestation rates have dropped significantly, the lowest in 20 years. At the global level, Indonesia will put forward burden sharing. Facing this challenging global agenda, Indonesia mengurangi kebakaran hutan sebesar 82% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat deforestasi telah menurun secara signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir di tingkat global. Indonesia akan mengedepankan pembagian beban dalam menghadapi agenda-agenda global yang penuh tantangan. Indonesia reiterates its hope and support towards multilateralism. It is imperative for us to safeguard effective multilateralism with concrete work and results. Indonesia menegaskan kembali harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sangat penting bagi kita untuk menjaga multilateralisme yang efektif dengan kerja nyata dan hasil yang nyata. Let us work together to recover together, recover stronger. Mari bekerja sama untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat. I thank you. Terima kasih. And I think that's all I can say in this interpreting video. Thank you for watching me and see you in the next video.